Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Vivo Y53. Yan. So ito siya guys, no. Yan. So yung issue daw nito guys kapag china-charge niya guys ay ganito yung lumalabas guys, no. So try natin guys i-charge. So pag china-charge siya ganito lumalabas guys. Yan. So antayin lang natin guys. Yan. So nagbukas siya guys. So hindi ko siya ginano guys, no. Hindi ko siya power guys. Yan. So ito yung lumalabas guys, no. Upon temperature too high, charging has stopped. Yan. So yan yung issue guys ng device nito guys. So ang ano nito guys, pwedeng itong phone device nito guys ay grounded guys, no. Kaya tignan nyo guys, oh. Ano siya guys. Kaya hindi ko siya ginano guys, game power on ay nakusa siyang nag-on guys, no. Yan. So tapos lumalabas dito guys, upon temperature too high, charging has stopped. Yan siya guys, no. Yan. So nag-charge naman siya guys, pero kidlat lang yung lumalabas guys, no. Yan. So hindi siya nag-charge guys, no. Yan. So yan pa rin yung lumalabas. Upon temperature too high, charging has stopped. Yan. So ngayon guys ay try natin buksan guys, no. Yung mga ganitong issue kasi guys, minsan yung issue nito guys ay doon guys sa main flex niya guys, no. Sa charging board niya guys, papunta doon guys sa motherboard niya guys, no. So minsan dahil nagkakaganito guys, minsan yung phone device natin guys ay napasukan guys ng tubig guys, no, or napasukan guys ng moist or nagkaroon guys ng corrosion guys, no, sa connector niya guys. Kaya nagkaganon guys na phone temperature too high guys, yun yung lumalabas guys, no. So minsan guys ay napapasukan ng tubig ito guys or nababasa guys, no. So ganun guys yung mga possible guys na nangyayari guys kapag ganito yung lumalabas guys sa phone device nyo guys, no. So ngayon guys ay bubuksan natin. Yan. So para mabuksan natin ito guys ay una natin gagawin, tanggalin natin guys yung SIM tray. So ito guys wala na siyang SIM tray guys, no. Yan. So tinanggal na ng mayari. Tapos pinadala na lang sa atin. Tapos dito wala na rin siyang bolts. So meron pa yan siya ditong bolts guys, no. Dito meron pa yan ditong dalawang bolts guys na star guys. Dito parang sa iPhone guys, no. Dito yung maliit guys. So wala na rin guys, no. So ibig sabihin guys ay nabuksan na ito guys, no. Wala na kasi ditong bolts. Yan. Okay. So ngayon guys ay bubuksan natin guys, no. So para mabuksan natin dito guys, pwede tayo gumamit ng pang opening tools natin or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So sa akin guys ay gagamitin ko guys kuko guys, no. Kasi prepare ko guys gumamit guys ng kuko ko guys. So papakita ko sa inyo guys, no. So try natin linisan guys, no. So kapag hindi siya ano guys, hindi siya madala guys sa linis guys, ibig sabihin guys ay papalitan at meron tayong papalitan guys ng pisa guys, no. Or yung main flex niya guys papuntang board guys, no. Yan. So dandan lang natin guys. Yan. So ito yung tinutukoy ko sa inyo guys na main flex guys, no. Ito guys dito guys sa ano niya, sa charging board niya papunta guys sa motherboard niya guys. Yan. So ngayon guys ay check natin ngayon guys, no. Try natin guys linisan guys, no, kapag madala siya guys sa linis guys. So kapag hindi siya madala guys sa linis guys, ibig sabihin guys ay ano guys, no, papalitan natin guys yung pisa nito guys. Meron tayo ditong papalitan. So try natin guys. So tanggalin natin guys, no. So naka ano pa siya guys, nakasilyado pa siya guys. Yan guys, no. So try natin guys. Check natin guys na buksan natin. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys yung mga bolts niya guys. So try natin guys buksan guys, no. So yan siya guys, no. So tanggalin natin to guys yung flex cable na ito. So
So try natin guys linisan guys no. Baka ano lang siya guys, nagkaroon siya guys ng corrosion guys no. So ito siya guys no, meron ako nakita dito guys puti guys. So sign guys ng moist guys no. Ito guys, yan. So kung makita nyo to guys, yan. So meron siyang sign guys no na napasukan ng tubig guys or nagkaroon guys ng moist guys no. Itong puti nito guys. Yan. So ngayon guys, try natin guys linisan to guys. So tanggalin muna natin to guys. Yan, so tignan natin to guys. So dito okay naman siya guys no. Wala siya ditong corrosion guys. Yan. So tapos guys, check natin guys yung connector niya papuntang board guys. So tanggalin natin to guys no. Yan. So check natin guys. So okay naman siya dito guys no. Wala siya ditong ano guys, corrosion guys. Yan. So dito guys, linisin natin to guys no. Try natin guys linisin to guys. So yung panglinis natin dito guys ay ano lang guys no. Lacquer thinner guys. Ito guys. Yan. So zoom natin guys. So try natin linisin to guys no. So kapag hindi siya maano guys, hindi siya madala guys, ibig sabihin guys grounded nito guys no. Kapag hindi siya maayos guys, grounded nito guys yung flex cable nito guys. So kailangan natin guys papalitan nito guys. So makita nyo guys no, na wala guys yung puti dito guys. Kung kanina meron siyang puti yan. So linisan natin yan. Pati yung charging pin niya guys, linisan natin yan. So yan siya guys no. So try natin guys linisan dito guys sa connector niya. Tsaka dito guys sa connector ng battery niya guys. Ito guys no. Yan, so tapos balik natin guys no. Yan, tapos balik natin guys. Try natin guys ha. So yan siya guys no. So try natin guys i-charge guys no kapag lalabas pa rin guys yung upon temperature guys too high guys. Yan. So hindi ko siya gin-on guys, ay automatic siya guys nag-on guys no.
Yan, tignan natin kapag lalabas guys yung phone temperature too high guys. So kapag lalabas guys yung phone temperature too high guys, ibig sabihin guys ay yung min flex guys yung tama nito guys, no. So antayin natin guys maglabas. So tanggalin muna natin guys sa charger niya guys. Balik natin ito guys. Para may pang suporta siya dito. So linisin na rin natin to guys. Yan, sabay charge natin ulit guys. Yan. So, nag-power on siya ulit guys. Yan. So, antayin lang natin guys, no? Baka ano lang siya guys, battery drain siya guys. So, antayin lang natin guys. Mga ilang minutes guys, no? So, yan siya guys, no? So, na-charge na natin guys. So, ngayon guys, try natin guys, no? Kapag ganun pa rin guys. So, yan. So, kung makita nyo guys, no? Nag-charge na siya guys. Hindi na lumalabas guys yung phone temperature too high guys. Charging stop guys. So, hindi na siya lumalabas guys, no? So, ibig sabihin guys ay okay siya guys, no? So, na-repair pa natin siya guys. So, tanggalin natin guys yung sa charging niya. Yan. So, ibig sabihin guys ay ano lang siya guys, no? Nagkaroon lang siya dito guys, banda guys ng corrosion guys, no? Dito guys, malapit guys. Dito guys, kanina guys, no, nakita natin guys yung kulay puti na ito. Dito guys, malapit sa vibrator dito guys. Yan. So, maring dito rin guys, no? Baka napasukan guys ng moist dito guys sa charging pin niya. Kaya nagkaroon guys ng phone temperature too high guys, no? So, yung mga possible kasi guys, kapag nagkaganon guys yung phone device natin, pwedeng ano guys, no? Dahil dito guys sa ano niya, dito, nagkaroon guys ng corrosion sa connector niya, papuntang board. Ito yung line na ito guys, dito guys sa charging board niya guys, papunta guys dito guys sa motherboard niya guys. So, yan yung mga possible reason guys, no? Minsan dito or minsan dito naman guys, no? Minsan sa cable niya guys, no? Yan. So, minsan ano lang guys, nagkaroon dito guys ng basa or nagkaroon guys ng moist guys, no? Kaya nagkaroon guys ng phone temperature too high, charging stop guys. Okay? So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung ganung issue guys ng ating phone device guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.